Hello guys, mukbang kami. Wala Sinigang tayo. na pork, may balut, may bread, Kabalot ko. may macaroni spaghetti, may sausawan. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Kabalot ko yan. Kaya na, kain na ko niya. Hindi ka kain na ito eh. Hindi ka naman kain yan eh. Sabaw kanin ka lang ito. Sabaw kanin. Papa na yan. Gusto ganyan eh. Sino si Heart Heart? Hello, Ikaw Heart muna Heart. isang. Ano na? Gusto ko isa lang. Hindi mo lagay mo. Habaw. Ay, ayaw niya na kagad. Ikaw na kuya. Anong gusto na baby? Gusto mo water? Gusto mo chocolate stick? Kami na ni kuya. I don't wash it. Ado washing? Oh. Gusto mo water? Bam, 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 bam. Okay. O, doon kuya. Papa to. Ito. Sabang. O, kain na papa. Ito is ako ito. Wag. Ito lang sa'yo. Kasi mukbang mo eh. Papa na to. Balot. Ito lang. Ito oh. Why di isa tayo? Hindi ka naman kain ng balot eh. Ano? Ang gulay. Kain kang gulay. Gulay oh. Gulay. Gulay nips. Kain na. Kain ka na. Ito papa oh. Balot. Tibay ng tuhod. Gusto ko balot. Hindi ka naman kain balot eh. Kaya ako balot eh. Kain. Tingnan mo, heart heart. Alis sa heart heart, no? Ayun, heart heart kain. Busog na ata siya. Kabayan. Balot, no? Balot. Gusto ko balot pa yun. Yum. It's too much. It's too full. Kulay black sa balot. Pwede ka lagay balot sa baw. No? Kain na. Pwede lagay tayo dami. May sariling Maya na to kanin. balot. Pero orange to. Mayroon yung balot. Papa na. Uy, isa balot mo ah. Kain na. Gusto mo, sabi gusto mo balot isa eh. Kain ka ba balot? Kain ka egg? Ay no? Ay. Ilagay ko sa kantano. Yan. Balot to. Ito, galing to. Kain ka nito? Isang kulay black. Chocolate niyan to. Kain mo black? Tsaka chocolate. Hindi yan chocolate. Sisiw yan. Kain ka sisiw, oh. O balahibo. Ipelesi. Hindi ko narang kantang ganun. Kain na. Ito, oh. Pares na. Hindi pa kain. Pinarta to. Laro lang. Oh. Boom. Alright.
Kain inom juice. Kuha ko baso. Yung plastic baso. So, Gas ko to. ahang sili. Bisan mo ah. Pork. Hindi lang. I'm go juice now. Ito, lagayin mo. Juice. Taka juice. Juice, sarap juice. Ah. Ayaw ka, inom juice. Ah! Pasok ko peningan face pan ko. Isa pan ko. Kain ka na ito? Tingnan natin kuya kung kakain si kuya. Kung kaya kumain ng balot. Oh, sabaw. Higop. Sabaw. Sabaw yan eh. Oh. Inom ako. Sarap, di ba? May kanin ka sa. Ayan, sarap yun eh. Sarap? Sarap pa. Ito patanggal. Tanggal mo, lagay mo dyan. Yan. Ah! Ganyan mo, ikot. Yan. Higop sa mo. Amin o. Balik mo yan. Balik si Papa na papalag. Balot. Sabaw. Higop pa sabaw. Sabaw. Yummy. Tanggal mo muna yung shell bago mo kagat. Sarap. Kain kanin. More pa. Tanggal natin shell para ano. Sarap yan. Yummy. Yung sisiram. Yummy. Yung kanin. Sabaw. Hindi mo yan. Ubus mo kanin ha. Bakit? Tanggal mo shell para sarap. O, pakita mo. Tanggal natin shell. Ubus ni kuya balot ah. Hindi pa gulay, kain ako. Sarap balat kuya. Kain ko na gulay. Kain mo gulay? Opo. Wait lang, kain mo butong bulot. Masarap ito eh. 8% na. Balot. 8 minutes pa lang. Hindi yan 12 minutes. Ubus mo na yung balot mo. Kain mo gulay? Opo. Kain si kuya gulay ito. Sabaw. Wala na sabaw. Rap. Yan, men eh. Shell. Kain men. Ubus na. Amin yan. Magpapa na yun. Matigas. Ito na lang. Ay, nahulog. May silip pa yan. Right.
Kanin pa to. Tabaw. Ito kanin ko ya. Oo. Kanin. Ito Kulay brown yun to eh. Ito bukla oh. Hanggang 4 to. No, I have just to. Alright. Let's get to Juice. Let's apple baka naman. 1. Tsaka 2. Parents. Like, subscribe. Ano? Papa and Loren, subscribe. Sabaw. Wala, Oh, wala. meron sa sabaw po. Wala na sabaw. Kain ka na ito. Natin tayo. Yes. No. 11 na first. 11 minutes pa, oh. Ito, wala na balot. Gusto na ba? Kusog na nais, no? Lakas kain mo, oh. Lakas mo kain. Opo. Tapos makain na. Gulay. Kain ka na. Sarap yan, gulay yan. Sarap. 12 na! Ano more natin ng 14. Kain pa po. Oh, sabihin mo, ayaw mo kain. Hard. Gulay ko. Wow, just my favorite to. Harto. Kanin ka? Ay, ayun nyo. 30 pesos agad? Hindi punta 12. Hindi tapos man eh. Time's up. Ulam ng kain ni Harter to. Hearty. Mga pa tayo ulam? Ito stick ko. Gulay yung. Kara. Ito pa tayo ulam. May kakakain pa. Ito guys to. Gusto mo kanin ha? I'm keep hurry up. Heart. Kaya heart. Ulam lang. Thank you. Bye. Ulam lang daw siya ngayon. Ay, saw-saw. Ako yan. Want more? You make me alright. Alright, ubos na kanin. And last, hapay. Okay daw.
Mm. Mm. Lakas hapay na muna. Mm. Alright? Lakas-lakas mo. Tagal-tagal mo kain. Happen. Mm. Mm. Ulam pa. Wow. Wow. Mm. Thank you. Kanya ko sabaw. Mm. Paano ko ka? Mm. Mm. Sarap. Mm. Mm. Hindi mo ubos, oh. Cake natin. Mm. Gusto mo hati tayo? Hapay? Opo. Wala na, ubos na. Sabaw. Ah, ito laki mo. Toast, toast. 1, 3, go. Toast, ganyan, ganyan. Right. Let's go start. Ito, lihit ako. Tsaka laki mo. Lihit ako, brother. More pa? 60%. 60. 60 minutes na. Pagod. Juice tayo. Gusto mo kong kumain. Juice. Ito. Kain na po. Wow! Tapos. Bakit? Hindi pa ako tapos. Ay, hindi ka pa tapos? Dali. Ubus mo na yan. Wag ganyan. Bakit? Kasi, hindi ako tapos eh. Wag ganyan kasi. Pa. Imbes mo na kain. Pero, ito small na. Oh. Imbes na magta-20 na, oh. Sarap. Juice. Mabaygis na tayo. Look ito. Ako muna, papa. Gusto mo inom ka na juice para upload na natin video. Bye. Bakit? Alright guys, last one.
I'm almost done. I'm almost done. Yay, guys!